अस्सलाम वालेकुम जी। जिन बच्चों में नेक होल्डिंग, ट्रंक कंट्रोल या सिटिंग के इश्यूज़ आ रहे होते हैं उनमें जिम बॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसीडर की जाती हैं। जिम बॉल एक्टिविटीज़ हम बच्चों को करवाते हैं उनकी नेक होल्डिंग के लिए, उनके ट्रंक कंट्रोल और सिटिंग को बेहतर बनाने के लिए। जिम बॉल एक्टिविटीज़ घर में बच्चों को कौन कौन सी ईज़िली करवाई जा सकती हैं वो मैं आपको आज गाइड करूँगा। इससे पहले एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि जिम बॉल एक्टिविटीज़ करवाते हुए आपका फ्लोर कंफर्टेबल होना चाहिए। किसी ऊंची जगह पे यानी काउच या बेड पे जिम बॉल को रख के आप यूज़ ना करें। कोशिश करें कि फ़र्श पे यूज़ करें और नीचे कोई कंफर्टेबल मैट्रेस होना चाहिए कि इन केस अगर आप बेबी को होल्ड नहीं कर सकते और बच्चा गिरने का चांसेस होते हैं तो उसको किसी किस्म की चोट ना आए। और आसपास कोई भी ऐसी चीज़, जैसे यहाँ पर पैरेलल बार अवेलेबल है, कोई भी ऐसी चीज़ या कोई चेयर नहीं होनी चाहिए, कोई हार्ड चीज़ नहीं होनी चाहिए कि अगर बच्चा ज़्यादा मूव करता है और आप उसको प्रॉपर्ली कंट्रोल नहीं कर पाते तो उसको हिट होने के चांसेस ना हो। और बच्चे की सेफ्टी का ख़ास ख्याल रखें। और उसके बाद हम बात करते हैं जिम बॉल एक्टिविटीज़ की कि कौन सी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो हम नेक होल्डिंग के लिए सबसे पहले करवा सकते हैं, क्योंकि नेक होल्डिंग हमारे पास एक बेसिक माइलस्टोन होता है जिसको हमें अचीव करना होता है बच्चों में बाकी माइलस्टोन को अचीव करने से पहले। नेक होल्डिंग के लिए हम सबसे पहले बच्चे को उल्टा लिटाएंगे। उल्टा लिटाने के बाद जिम बॉल पर हम कोई भी बच्चे का टॉय जिसमें वो इंटरेस्ट लेता है, स्पेशली ऐसे टॉयज़ जिनमें आवाज़ आती है या कोई लाइट वाले हों, हम वो यूज़ कर सकते हैं। और वो बच्चे के सामने, उसके हेड के सामने जब हम टॉय को करेंगे और ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करेंगे तो बच्चा अपने हेड को ऊपर की तरफ मूव करेगा और टॉय को देखने की कोशिश करेगा, उसके साथ अट्रैक्ट होगा या अपने हैंड मूवमेंट करेगा टॉय को होल्ड करने के लिए। और इसी तरह से हम टॉय को नीचे की तरफ मूव करेंगे और बच्चा अपना हेड और जो नेक है उसको नीचे की तरफ मूव करेगा। अगेन हम इस एक्टिविटी को रिपीट करेंगे। टॉय को ऊपर की तरफ एक हाथ से मूव करते जाएंगे और दूसरे हाथ से बच्चे को होल्ड करेंगे और बच्चा अपनी नेक को ऊपर की तरफ मूव करता जाएगा। और हम अगेन इस एक्टिविटीज़ को रिपीट करेंगे बच्चे की नेक होल्डिंग को बेहतर बनाने के लिए। इससे अगली एक्टिविटी में हमें सिंपली बच्चे को एक साइड पर लिटाना है जिसको हम साइड लाइन पोजीशन कहते हैं। साइड लाइन पोजीशन में हम लिटाएंगे। ये जिम बॉल इस डमी के लिए साइज़ में बड़ा है। हम छोटे जिम बॉल भी अवेलेबल होते हैं मार्केट में जिसको आप इजीली घर पे यूज़ कर सकते हैं। और छोटे बच्चों के लिए जिनकी हाइट छोटी होती है या एज कम होती है उनमें आप छोटे जिम बॉल यूज़ करें तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल आप रहेंगे उसमें। साइड लाइन में जब बच्चे को लिटाएंगे तो उसकी अगर नेक होल्डिंग नहीं है तो बच्चे का नेक और हेड जो है वो एक साइड पे टिल्ट हो जाएगा, नीचे की तरफ वो बेंड होगा। आप उसमें बच्चे को प्रॉपर्ली होल्ड कर दें और इसमें कोशिश करें कि अगर आपके साथ कोई भी असिस्टेंट अवेलेबल है, घर में कोई और अवेलेबल है, वो आपको हेल्प आउट करें ताकि बच्चे को आप प्रॉपर्ली होल्ड कर सकें। अदरवाइज़ आप अपनी कोहनी से बच्चे की बैक साइड से सपोर्ट कर सकते हैं और अपने हाथ से उसकी कमर को फुली सपोर्ट करें बैक साइड से, ताकि बच्चे पीछे गिरने के चांसेस बच्चे के ज़्यादा होते हैं। और जिस तरफ आप बैठे हुए हैं अगर बच्चा उस तरफ फॉल करता भी है तो आप इसको इजीली हैंडल कर सकते हैं। आप बच्चे को प्रॉपर्ली होल्ड कर लें और सेम कोई भी टॉय लें उस बच्चे के सामने, उसके जब मूव करेंगे तो बच्चा अपनी नेक को ऊपर लिफ्ट करने की कोशिश करेगा या एटलीस्ट नॉर्मल पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगा। और जितना ज़्यादा वो इन एक्टिविटीज़ के दौरान अपनी नेक को होल्ड करेगा और ऊपर उठाने की, लिफ्ट करने की कोशिश करेगा, उतना ज़्यादा उसकी नेक होल्डिंग बढ़ेगी। आप सिंपली ये एक्टिविटी करते हुए जिम बॉल को मूव भी कर सकते हैं इन केस के बच्चे की नेक होल्डिंग कुछ ना कुछ आ रही है। और उसके बाद आप इसमें मूवमेंट ऐड कर सकते हैं। बच्चे का ट्रंक भी यूज़ होगा और पूरी बॉडी को बैलेंस करने की भी कोशिश करेगा और साथ साथ अपनी नेक और हेड की मूवमेंट भी करेगा टॉय की मूवमेंट के साथ। मैं पेरेंट्स को अक्सर ये गाइड करता हूँ कि आप कोशिश करें कि टॉयज़ यूज़ कर लें। मोबाइल फ़ोन या इस तरह के गैजेट्स जो हैं या स्क्रीन्स जो हैं वो बच्चों में ना यूज़ करें ताकि बच्चों को स्क्रीन एडिक्शन से भी बचाया जा सके। तो ये एक्टिविटी आप नेक होल्डिंग के लिए कर सकते हैं। इसके बाद हम अगली एक्टिविटीज़ की तरफ चलते हैं। इसमें हम बच्चे को नेक होल्डिंग के लिए भी एक्टिविटी यूज़ होती है और मेनली बच्चे में ट्रंक कंट्रोल के लिए हम उनको सीधा लिटा के बच्चे को जिम बॉल के ऊपर ये एक्टिविटी करवाते हैं। आपको सीधा लिटाना है, बच्चे के सामने बैठ जाना है, उसको प्रॉपर्ली अपने दोनों हाथों से होल्ड करना है और उसके हाथों को पकड़ के कोशिश करें जिस तरह से मैं अमूमन करता हूँ कि फिंगर्स को आप होल्ड करें अपने एक फिंगर के साथ और अपने बाकी हैंड से, चूँकि बच्चों के हाथ छोटे होते हैं तो आप इजीली अपने एक हाथ से उनको उनकी रिस्ट की बैक साइड से भी होल्ड कर सकते हैं। अगर आप देख सकते हैं तो मैंने उनके पूरे हैंड को होल्ड किया हुआ है। उसकी रीज़न ये है कि बच्चों के फिंगर जॉइंट्स जो होते हैं वो वीक होते हैं, फ्रेजाइल होते हैं और खींचने से वो निकलने के भी चांसेस होते हैं या रिस्ट जॉइंट उनका निकलने का ख़तरा होता है। तो ऐसी कंडीशन में आप उनके बच्चे को हैंड को प्रॉपर्ली होल्ड कर सकते हैं और अपने फिंगर्स उनकी फिंगर में डाल के आप बच्चे को आगे की तरफ लिफ्ट कर सकते हैं। इससे ये होगा कि जब बच्चे का हेड अगर नेक कंट्रोल नहीं है तो पीछे की तरफ गिरा होगा और जब बच्चे को आप आगे की तरफ उठाते हैं तो साथ साथ अपने हेड की मूवमेंट भी करेगा और उसका नेक कंट्रोल बेहतर होगा। और जब आप उसको लिफ्ट करेंगे ऊपर की तरफ
تو اس کے ٹرنک کنٹرول بھی بہتر ہوگا. وہ اپنے ایبس کے مسل جو ہیں ایبڈومن کے ان کو یوز کرے گا اور اس کا ٹرنک کنٹرول بہتر ہوتا جائے گا. اس میں ایک اور طریقہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ بچے کی نیک ہولڈنگ ہے اور بچہ خود کو لفٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے, اپنے ہیڈ کو اوپر لفٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو آپ ایک ہاتھ سے اس کی بیک کو سپورٹ دے لیں, دوسرے ہاتھ سے اس کی لیگس کو آپ نی کے پاس سے سپورٹ دے سکتے ہیں. اس کے ٹرنک ایریا کو بالکل فری چھوڑ دیں اور فری چھوڑنے کے بعد ان کے نیز کو پراپرلی سپورٹ کریں تاکہ وہ یہاں سے موو نہ کر سکیں, اور پھر بچے کو الاؤ کریں جم بال کو نیچے لے جاتے ہوئے کہ بچے کے لیے اوپر اٹھنا ذرا کمفرٹیبل ہو جائے. جتنی بھی بچے میں کیپیسٹی ہے آپ اس کے لیے اتنا الاؤ کر دیں. اس کو جتنا اسٹریٹ کرتے ہیں اتنا اس کے لیے ایزی ہوتا جائے گا. جتنا پیچھے کی طرف بینڈ ہوگا یا گرا ہوا ہوگا بچہ جم بال کے اوپر اتنا اس کے لیے ڈیفیکلٹ ہوگا. اگر وہ ارلی سٹیجز میں ہے تو آپ جم بال پہ اس کو نیچے آنے کے لیے الاؤ کریں, اس کے نیچے لمبس جو ہیں ان کو اچھی طریقے سے ہولڈ کر لیں اور اس کے بعد اس کو الاؤ کریں کہ بچہ اپنی باڈی کو خود سے لفٹ کرنے کی کوشش کرے. اور یہ لفٹ اپنے ٹرنک کو جتنا زیادہ وہ یوز کرے گا اتنا اس کا ایبڈومن کے مسلس وہ اسٹرانگ ہوتے جائیں گے, اس کا ٹرنک کنٹرول بہتر ہوتا جائے گا. اور ہمارے پاس سیٹنگ کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ٹرنک کنٹرول ہے, اور اس کے بعد سٹینڈنگ میں بھی یہ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. تو ہمیں بچے کو اگر سٹنگ اور سٹینڈنگ کے لیے ٹرین کرنا ہے, ایسے بچے جو سٹنگ اور سٹینڈنگ پراپرلی نہیں کر پاتے ان میں یہ ایکٹیویٹیز بہت ہی ہیلپ فل ثابت ہو سکتی ہیں. تو اس کے لیے سمپلی آپ بچے کو اس طرح سے ہولڈ کر لیں اور یہ ایکٹیویٹی کروائیں. جب بچہ ایزیلی اس پوزیشن پہ یعنی تقریباً سٹینڈنگ پوزیشن پہ جب بچہ ہوگا وہ ایکٹیویٹیز اپنی پرفارم کر پاتا ہے, تو آپ پھر ان کو پراپرلی پیچھے کی طرف بینڈ کر لیں اور اس کو لٹا دیں جم بال کے اوپر, اور اس کے بعد بچے کو تھوڑا سا اسسٹ کریں تاکہ وہ اپنے ٹرنک کو اوپر کی طرف موو کریں اور بچہ اپنے ٹرنک کی موومنٹ کرے گا. ان کا ہپ جوائنٹ اور یہ جو ریجن ہے ٹرنک کا یہ ہولڈ رہے گا یہاں پہ, اور اپنے صرف ٹرنک کی اور ایبڈومن کے مسلس کو یوز کرتے ہوئے بچہ خود کو لفٹ کرنے کی کوشش کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ ویسٹیبولر سسٹم کی امپرومنٹ کے لیے ہمارے پاس ایک سمپل ایکٹیویٹی ہے. اس میں ہمیں بچے کو سیدھا ہم لٹا سکتے ہیں جم بال پہ, یا ہم الٹا بھی لٹا سکتے ہیں. اس میں بچے کو ہولڈ کر لیں پولائٹلی آپ اس کے ایبڈومن سے, اس کی باڈی کے سینٹر سے, اور اس کو نیچے کی طرف جم بال پہ پریس کریں, اور پریس کرنے سے جم بال کی جو باؤنس بیک موومنٹ ہوتی ہے اس سے بالکل جینٹلی آپ نے یہ موومنٹ کرنی ہے, اور بچے کا ویسٹیبولر سسٹم جو ہے وہ اس سے بہتر ہوگا. یہی ایکٹیویٹی آپ بچے کو پرون لائن میں یعنی الٹا لٹا کر بھی کر سکتے ہیں. آپ کو جینٹلی اس کو باؤنس کروانا ہے, یا پھر سمپلی آپ اس کو ٹو اینڈ فرو موومنٹ بھی کر سکتے ہیں. اس میں اتنا زیادہ نہ کریں کہ بچہ بالکل ہی نیچے چلا جائے جم بال سے یا پیچھے کی طرف گرنا شروع ہو جائے. آپ بالکل سلولی جم بال کی موومنٹ کر سکتے ہیں, آپ اس کو آگے اور پیچھے موو کریں, اور اس سے بچے کی بھی بہتر ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں. اگر بچوں میں نیک ہولڈنگ اور ٹرنک کنٹرول بہتر ہو جاتا ہے یا پھر بچے کی ایج زیادہ ہوتی ہے تو ہم ایسے بچوں میں جم بال کو یوز کرتے ہوئے اسٹریچنگ ایکسرسائز بھی کروا سکتے ہیں. اس کے لیے ہمیں سپرمین ایکسرسائز ہم بچوں کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ بچوں کو جم بال کے اوپر پراپر لٹا دیں اس طرح سے, اور اس کے بعد بچوں کے سامنے کوئی بھی ٹوائے, کوئی بال ان کو ہولڈ کروانے کی کوشش کریں. اپنے دونوں ہاتھوں کو آؤٹ اسٹریچ کرے گا اور اس ٹوائے کو پکڑنے کی کوشش کرے گا, اور اس طرح سے بچے کے جو اسٹریچنگ ایکسرسائز ہیں وہ پرفارم ہو. اس کے علاوہ ہم بچوں میں ٹرنک کنٹرول, ایبڈومن کی اسٹرینتھ کو بہتر بنانے کے لیے, پروپریوسیپشن کو بہتر بنانے کے لیے, اور اس کے ساتھ ساتھ بیلنس کو اچھا کرنے کے لیے ہم سٹنگ پوزیشن میں بچوں کے ٹرنک کو ہولڈ کر کے پراپرلی تو ان کو سرکولر موشن بھی بال کے اوپر کروا سکتے ہیں. اس سے نہ صرف بچوں کا بیلنس بہتر ہوگا بلکہ ان کے ٹرنک کنٹرول کی موومنٹ اور ان کی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ بھی بہتر ہو جائیں گی. یہ ایکٹیویٹیز کن کنڈیشن میں اور کن بچوں میں کس ایج گروپ میں کس انٹینسٹی کے ساتھ کروانی ہے اس کے لیے پراپر آپ پلان بنوانے کے لیے آپ ہم سے کنسلٹ کر سکتے ہیں. ان چیزوں کے بارے میں کوئی بھی آپ کا کویشچن ہے تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں, یا آپ ہم سے کنسلٹیشن اگر لینا چاہتے ہیں تو آپ نیچے دیے گئے نمبر پر کال کر کے اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ.